बर्तमान 3टा कदली नहीं बड़ छोट क्रमे 3टा कदली एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे तो 3टा कदली बर्तमान मुझे काटी छोट छोट करके फर्स्ट कौन करा कदली जो चोपाटा अच्छी चोपाटा भल भाव छड़ेदवा यहाँ 3टार छप्पा छड़ेदवा। बर्तमान देखिपे कदली सब काटी कुटी देजी कदली काटिदेली आलू काटी आलू काटी सारा रायता बनैबी बर्तमान तो पानी पकई कहीं कला पड़ो ना कदली रायता पानी पकई किसी समय पानी थाऊ से समय भितर मुझे पुणी आलू काटि बर्तमान मुझे आमर रायता 2टा आलू नहीं चोपा छड़ेदेवी चोपा छड़े सारापर रायता आरंभ करी जाऊँगी चोपाटा बर्तमान छड़ेबी मु चोपा छड़ा जंत्र नहीं आइली चोपा छड़ेदेवी बर्तमान आलू चोपा एपाई छड़ाऊँगी जे कदली भी चोपा ना तो आलूर चोपा न रही 2टा जाक सामान टाइम ठीक ठाक सीझे ना आलू चोपा सीझला बेलू कदली सीझी जाए तेणुक चोपाटा छड़ेदेली। देख सांग मैंने कि सुंदर भाव में आलूर चोपा छड़े रखी तो बर्तमान आपको साइज कर काटा लगुच बड़ साइज हो देखिए काटी सारे ठीक ठाक साइज हो साइज कदली अच्छे तो ये साइज काटी दिंतु बन खाଇବା बहुत कष्ट किंतु जेहेतु खाया विभिन्न प्रकार इच्छा हो कौन कर छुट्टी दिन ही बन हम अन्य कौन दिन में बन हम ना बहुत ठीक अच्छे जहाँ हो आम तो खाଇବା लोक खाया काटिदेली सब भी खसी बनाते बर्तमान आलू कटा शेष बर्तमान गैस टाक ऑन करदे कढ़ईटा को बसईदबा कढ़ई किस समय पर गरम हो गले तेल पकेबा बर्तमान कढ़ई गरम हवा गोटे छाड़ीदबा बर्तमान कढ़ई गरम टे हल्का सोरिष तेल दबा अल्प बेसी ना सोरिष तेल टिके जीरा टे पड़ो जीरा टे पड़ा तेल तो पूरा तातिक निआ तापर पियाज टे पड़ो पियाज टे पड़ा पड़ी सारापर फ्राए करवा टे हल्का टे पियाज तेल सहित जारी बेसी ना हल्का टे जार हम हल्का आम तो तेल मसला बहुत कम बर्तमान जो आलू आम काटी रखी आलू पकेगा आलूरा पड़ा बर्तमान टे आलू पकईदेली आलूटा पकई तेल पचड़ा करदे 2 मिनट छाड़ा आलूटा टिके टिके आसला टिके टिके कौन 10 मिनट फ्राए होगा बर्तमान कदली पकईदा कदली टे पकईदवा तापर गोलेदवा बर्तमान कदली पड़ा कदली पड़गला बर्तमान खड़ाटा धरिया टे पतला भल भाव गोल तेल सहित कदलीटा भी मिसई ठीक अच्छे कदलीटा मिसईगला बर्तमान कौन कर हल्का टे लुण देके आप घोड़े देखिए सिम करदे गैस को हल्का टे लुण देखो अल्प परिमाण लुण ने लुण अल्प परिमाण पड़ा कहीं
ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେବି ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ଦେବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ 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 କଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆକୁ ଗୋଳେଇବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ମିଶେଇବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ପାଣିରେ ସିଝିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଥିଲି ଯେଉଁ କାଢ଼ିବି, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ତେଲ ବୋଲିକି ଟିକେ ତଳେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ତେଲ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଅଧା ଅଧା ସିଝି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମର ମସଲା ପକାଇବା ଟାଇମ୍। କେଉଁ ମସଲା କଲେ? ସୋରିଷ ମସଲା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ପଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଉପରକୁ ପକାଇବା। ଉପର ଉପରୁ ପକଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ତଳେ ରହିଯିବ। ଉପରୁ ଉପରୁ ପକେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ତଳେ ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇବି। ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ପକେଇବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଆମର ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ। ତାପରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ସିମ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇତାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇତା ରେଡ଼ି, ଭାତ ରେଡ଼ି, ଡାଲି ସବୁ ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଲା ଭାତ, ମିକ୍ସଚର, ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆଳୁ ରାଇତା, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, କାକୁଡ଼ି, ବିଟ୍, ଗାଜର, ପିଆଜ, ଦହି। ସାଲାଡ଼ଟା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା।